Ha! Tara guys. Ha! Sa kataas sa Tungason guys. Hindi na tayo marunong magtagalog. Ha! So ayan guys, good afternoon. Bale, biking tayo guys para sa ating day 78 sa ating 365 days exercise challenge. So ayan guys, bale tatlo kami ngayon mag-bike. So tara. Di ko alam kung saan yung ruta namin ngayon. Pasasama lang ako sa kanila. Ayan guys. So iba namang yung ruta ang pinantahan namin ngayon guys. Di ko alam guys kung saan ito lalabas. Lang namin itong kasama lang dito. Guys, ito yung leading namin. Siya yung may pakana dito sa ruta namin guys. Guys, pabukid nun mi guys. Guys, maraming paakyat dito. So yan guys. Wala nang daan guys. Saan ito pupunta? Hindi na namin alam. Wala nang daan guys. Pabasakan na guys. So, ayan guys. Hindi namin alam to. Galing kami doon guys. Ayan guys, kikita na rin kami ng daan. Punta kami doon guys. Tara guys. Sa kataas sa Tungason guys. Hindi na tayo marunong magtagalog. Ayan dalawa guys. Mahaba-haba pa yung ano guys. Ayan guys. Hindi pa natapos yung ano guys, paangat. Ayan sila guys. Shout out. Shout out sa Guys, Manolo na mi, Manolo. Bahalag Tungason guys. Manolo na guys, Manolo. Smile yapon. Ayan guys. Dito kami. Bali, picture muna kami guys kasi overview. Ang ganda yung view. So, ayan. Guys, doon kami nang galing guys. So, doon sa baba. Galing pa doon sa baba guys. Ayan kami. So, let's go. Continue. Ayan guys, medyo madilim na. Ayan guys. Kanina pa paakyat guys. Walang katapusan. Yan na yung dalawa guys. Coming na. So, yan, continue tayo guys. Guys, hindi pa natapos ang paakyat. Medyo madilim na guys. Tsaka medyo malayo pa kami. So, ayan guys. Andito na kami. Bale, almost ano guys, almost 30 kilometers yung pila tong nadagan sa imong kwan? Chip. Pila? 31 tanan. Yan guys, nasa 31 kilometers yung na bike namin. Puro pangat guys. Bale, yung Strava ko guys, on ko kanina. Kaso hindi ko naon yung ano niya, yung sa GPS niya. Kaya hindi tumakbo. Ang naka-record dito almost 21 lang. So nasa 25 kilometers lang. So yan guys, cool down tayo. Ayan guys. Yan lang muna para sa araw na ito, para sa ating day 78 sa ating 365 days exercise challenge. So guys, bukas muli. Makikita nyo guys, naputol yung ruta namin. Nabawasan siya ng 6 kilometers.